जों अथ'रिटि एक्ट इन्सट्राक्शन दङ जे स्पेशल ड्राइभ एगेन्स्ट एन्टि गेमलिं अनुसारे जों दिनै खबर मानखा जे गुलाघाटी बाजाराव जे आरो बानिया खानियानो बुस्थांगो आरो जे लोकेल ल प्रकार तास थुइ दंनै ओपन मार्केटो एवं बयारो माने फांनायबो दं फायनायबो दं बाजन एकटा परिबेशो बरो खुला खुलिबो तास थुइ दंनै जेहेतु आबो गेमलिं बैक्टा चाया आबो सिनि समाजो जों आबोनो अबैध हिसाबै जों चिन्हित खायो अनुसारे जों आंनि जे आंनि अफिसार सस जों आरो थांनायखायनो जों आरो बर'नो आसु बसो बुंलायखायो नखाय जों आरो बर' जोंनो खारखा जोंनो खारखाय जों सुं मानसा बर'नो जों जायतोगै जों रनाय बेन खायखा गाय खेमन परेव बम थानि जों मांखा बर'नो सासबि परेव तास ताइ बर' राखियो थंगानि र जों आबो बम थानि मानखाय जों आबो लगे लगेनो जों बर' सुंगानो हर तामखाय बर'नि जाया गसिका बुं अननाय जाया गसिका उसमें परेव जों बर'नो आइन अनुसारे जों बर'नो डिटेन के थाना टिपिका केमन परे जेहेतु बर' गाबो जाया सामंखाय एवं प्रकाश्य मार्केट गो थुंगो एवं बर' गाबो हामेलामा हिम तोन बागै जों बर'नो 12 टीजीगा जों बर'नो एरेस्ट खायका एरेस्ट खायजन बुंरंखा कयजन रंमै तो सर टोटाल जों आरो 6 जन रंखा 6 जन रंमै बर' गारा जों 6 जन रंमै तुका तोन परे जों थानाव बर'नो जों एस पालो जों बर'नो एरेस्ट खायका खाय जों 12 टीजीगा जों बर'नो आ 12 टीजी अनुसार जों बर'नो पिआर नेन बागै जों चाइतगै ताबो एवं खाना सनिनो जों कुतो जों बर'नो दङै प्रोसिकिउशन रिपोर्ट जों पेश खायनि बा जों खाना तो चिनि सामु तो जों आबो दिनिया खानाया जों थाना जों चिनि सामु ना जों चाइतगै तंनाय जेरा समाजनि बिरोधी सामु खायो जे तास थिंगै तिर थुङै चेलामो बर' कुलक तंनाय रनो जों आबो जों साइतो जों जे सुनाचक जों बर'नो आइननि आवतायानो तुइ बर'नो जों सासबन खायनानै आउनो सरानो जों हायनो हाय जों लांफ्रा हातेबो जों रेड खायका खायमान परेव आरो खरसा तीन मुथुङै दङ जननो खायनो बखाना नायका हायफानो चिनि चाइतो माने बखानानि सममुलिया जों बर'नो रमखा रमै जों बर'नो डिटेन खेमान परे जों सास खाय जों बनो जों रम खानेमन बिन थानि 3 नम्बर तीन मुथुङमाने जे बिन थाना आर्टिकल सब जों आबो सिस खायका अब अकॉर्डिंग लो जों बनो अनुसारे जों 12 टीजी अनुसार जों रेस्काई जों थानाव टिपिका थाना तो परेव जों बिनि एगेन्स्ट जों खायसा प्रोसिकिउशन रिपोर्ट छिनाय एवं थाना जों थानानि सिमिनो जों कोटा प्रोसिकिउशन रिपोर्ट जों पेश खायनाय हेमन परेव पुरो थाङै बिनि जे माजे बेजांमानि बाबो पानिशमेन्ट मान আমরা বাড়িতে রাবার চুরি করছে আমরা কয়েকজন ঘর থেকে রাবার চুরি করছে কইরিশিরা সকালবেলা ধরা পড়ছে এর মধ্যে ফুলতুলির শহীদ মিয়ার ফুলা তার মেম্বারটা তারে আটকাইতে আটতে ব্যাগ গিয়ে করছে সিডের একটা ব্যাগ লইয়া ব্যাগ গিয়ে করছে দূরে আর আজকে অনেক 3-4 দিন হইছে তারে বিছরে হয় না পাড়ার সবাই মিললা রণবীর ইসুটার নাম তারা সবাই মিললা দইরা ও নানছি এনে থানা দিয়ে দেন কি চুরি করছে রাবার শীট কজন বাড়িতে চুরি করছে কোন রাবার শীট চুরি করতে প্রায় 6-7 জনের বাড়িতে আজকে কোন জায়গা ধরা পড়ছে তারে আজকে ধরছি ফুলতুলি বাজার থেকে ধরে আনছি তার নাম কি রণবীর দে বাড়ি খামারাড়ি এখন কি করবে আরে মানে এরা থানা দিয়ে দিন তোমরা কি চাও এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে আমরা চাই যাতে চুরিদারি না করে সুন্দর করে চলে আর যাতে এইভাবে রাবার চুরি না হোক এটাই চাই আর কি যাবে সবাই যাতে শান্তিতে থাকতে পারে বাড়ি তো রাবার চুরি করছে প্রায় 6-7 বাড়ি থেকে বিশ্বজিৎ দে নারায়ণ রায় অভিজিৎ বিশ্বাস বিকাশ সরকার রাধারানী মানে সাধন ভৌমিক মানে তার বাড়ি খামারাটি সবার বাড়ি খামারাটি সবার বাড়ি ঘর থেকে এই রাবার চুরি করতেছে আজ প্রায় অনেক দিন ধরে কিন্তু প্রমাণ পাইছি আজ 3 দিন আগে মানে ধরা পাইছি আগে তো বহুত নিছে কিন্তু এখন তো তারা ধরা পাওয়া আমরা তারা মানে থানার জন্য লাগে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি রণবীর দেয় আর কি আচ্ছা তার সাথে কে জড়িত রয়েছে তার সাথে জড়িত আছে মতিনগরের শহীদ মিয়ার ছেলে নাম আমি বলতে পারি না আর নগরপাড়ার নানান চৌধুরী গাড়ি চালাইতো সবুজ দণ্ডের ছেলে তার নাম কুটু এরকম আমরা মানে পাইছি মানে তার মানে রণবীর দেয়ার থেকে এই নামটি পাইছি আর কি এখন কি করবেন তারা এখন তারা থানা
মানে দেওয়া আমরা মানে ইচ্ছা আর কি।